प्राथमिक केन्द्र कायसा त्रिपुरासा सुरक्षा मंचनि जों कायसा माने गठन खालामनानै दं गठन खालामनो बायदोंमानखा केन्द्र हमायची रक चिनि पंचायत दग बिनि बागै सावतांना थांगोन बिनि विभिन्न पार्टीनि गुन्दा बाहिनी रक माने दुष्कृति रक केबेंगै दंगो सावतांनानै रुइया এবং তিনি বিশেষ রাইছি দশরথ বাড়িও চিনি পঞ্চায়েতও চিনি তামিলনাই দুষ্কৃতি বাহিনীর কাইসা মানে চেয়ারম্যান আক্রমণ থেকে দেখাতে রুখা আবনি প্রতিবাদে চুং চিনি ত্রিপুরা সুরক্ষা মন্ত্রণালয় চুং কোনো পার্টি পক্ষে হইমাই জাতিনি বাগৈ চুং কাইসা বাইকে দল গঠন খাইনা বাইতে মাংখা চিনি ত্রিপুরা চুং বিনি বাগৈ হরি হরি হই দंगो মানে राजतंत्र हाइमा बरे चुंता 71 72 बोसोर चिन त्रिपुरा हा कमाय तंखा न कमाय तंखा चुं टाउन बन्दी चलि मियाङै दंगो चुं बिभिन्न हेनस्था खाइ दंगो चिनि गुरिबसा टाउन फ्रमिया चिनि सानान अधिकार गुरै चुं बिभिन्न जागा चुं हेनस्था खाइ दंगो आबनि प्रतिबादैनो चिनि त्रिपुरा सुरक्षा मंचङै आं जतनि बागै कन्या विशेष लाइसुदो मिडिया काथारिया केन्द्र सिमिया सारा त्रिपुरा राज्य सारा एडिस एलाकाओ चिनि त्रिपुरा अराय बरे आं तमा बागै आबनि प्रतिबाद जतन सोच्चारङै खायामङै आं जतन चिनी जाति भाई हावन खाइयो विशेष कहियो आगामी दिन अवहायके कोनो दुष्कृति हाथ থেকে বা বিভিন্ন লাঞ্ছিত বঞ্চিত থেকে মুক্ত নভাবে চিনি ত্রিপুরা সমস্ত একদম মানে মুহূর্তে মিনিটে যে কোনো ভাবে আক্রান্ত খাইতে পাবে কথা সংখ্যা আমার প্রতিবাদ খাই বাগৈ আং অত্র এলাকানি বিশেষ করে মির্জা রাজবুকেন্দ্র কাথালি কেন্দ্রনি গং আং আহ্বান খাইনাই যাতে চিনি বরক আবহাই কোনো দুষ্কৃতি বাহিনী থেকে जों अरे परे यंग यावै आबनि प्रतिबाद थाइना बागै आं स्ट्राइक बन खाना होइते जों 24 घंटा चिनि सुरक्षा मंच থেকে जों बन दागिजागो अ बन आवताय मुइते जों तंगाय चिनि विशेष लाई हॉस्पिटल आबो खोला तंगाय बाजार खोला तंगाय गाड़ी गुरा बंद तंगाय बाजार बंद तंगाय एगे आबो मागिनो जों खाना होइते चिनि इ सुरक्षा मंचनि दाखे जों आगामी 24 घंटा जों बंद थाइना बागै आं अत्रा दाखानो आबो कयजौ खाना होइते 24 घंटा बंद यस जतन माने काए छमटना मानिका